Noodles. Ay! Huwag kasi one more time. Kahit hindi ka mag-one more time. Ding, 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 ding. Pusa yung noodles. Oh, ding, 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 ding. Teng, 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 teng. Teng, teng, teng. Teng, teng, teng. Okay. Challenger. Wala nang noodles ang challenger. Wala na. Mga beats na lang ba? Kamayin mo na lang. Kamayin mo na lang. 7 dan yan, tapos ano na? Ten 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 ten. Bidaya! No! Baby! Hallelujah! Ayun. Ay! Wag! Ito ang valedictorian namin. Ay, hello? Ay, hello. Ay, hello. Ay, hello? Lala? Wala na noodles. Ito. Kahapon pa to siya nagaparada. Dito, video. Feeling ko kadumi-duminat pero wala pang pala. Masyado na siya nagdikit. Hindi naman. Feeling ko Hello. Yes. Yan na yung age for this day. Delicious. Nag-zoom in pa siya. Alam mo ka-proud. Nag-adjust. Nag-adjust. Dito na. Kalaki talaga ba? Hindi mahirap pa magtingin sa tenga. Ganyan talaga yan. Hindi na ako nag-quiz. Uy. Oo. Iba pa rin na yung size ba? May ito talaga malaki talaga. Ayan, hinika. Oh, yan talaga yan. Ay. Record yan. Oh. Obviously. Nag-record pala yan. Yung ano, yan. nasimalit sa kayo na question. Tapos mula at fraction, ang ganda ng pinag-uusapan nyo. Oo nga eh. Ay, bakit ako talaga? Nagahubog mo na. Nagahubog. What? Bukas, look forward to puffy eyes. Bakit? Yak-yak, tapos puyat na. Wala eh. Tarsier eyes. Ano ba, triangle? Tarsier eyes. Triangle. Picture eyes. Video ni. Ay! Video. Joke lang! Kayo talaga. Ay, nako. Good night. Good night. Paano naging ganon? Night, Nick. Hindi pa ganyan ako mag-alis. Good night na! Agay. Na! Doyoy. Ano mo yung trend? Ah.